সংসদের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অধিবেশনে জবাবি ভাষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর জবাবি বক্তৃতায় নরেন্দ্র মোদী বিরোধী জোটকে তীব্র আক্রমণ করার পাশাপাশি তুলে ধরলেন তার সম্পূর্ণ কার্যকালের পরিসংখ্যান। এই পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি তার প্রথম কার্যকাল অর্থাৎ 2014 থেকে 2019 এই সময়ে ইউপিএ জমানার অপূর্ণ দিকগুলি সম্পূর্ণ করেছেন। দ্বিতীয় কার্যকাল অর্থাৎ 2019 থেকে 2024 এই সময় নতুন ভারতের বীজ বপন করেছেন। তৃতীয় কার্যকাল অর্থাৎ 2024 থেকে 2029 এই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিকশিত ভারতের গতিকে নতুন এক দিশা দেখাবেন। लोगों की शक्ति पर भरोसा है। देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। সংসদের অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানান, তার দ্বিতীয় কার্যকালে তিনি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেশবাসীকে তা তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। প্রতিশ্রুতি পালন করে দেশবাসীর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, দেশবাসী দেখেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাত ধরে 370 রদ হতে। दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। सबने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। এছাড়াও সংসদের বাজেট অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানান, মহাকাশ থেকে অলিম্পিক, সশস্ত্র সেনা থেকে সংসদ পর্যন্ত সর্বত্রই দেশের নারী শক্তির বিকাশ ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই। বিভিন্ন আটকে থাকা যোজনার বাস্তবায়ন নরেন্দ্র মোদীর সময়কালেই দেখেছে দেশের জনগণ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंतरिक्ष से लेकर के ओलंपिक तक सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गुण, शक्ति के सशक्तिकरण को आज देश ने देखा है। पूरब से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा। ইংরেজ আমলের পুরনো আইন বদলে চালু হয়েছে দেশীয় ন্যায় সংহিতা। মোদী সরকারের জমানাতেই 100 কোটি এরকম অপ্রাসঙ্গিক আইন বদল করা হয়েছে। অমৃত ভারত, নম ভারত ট্রেনের সূচনাও হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই। अंग्रेजी शासन के हमारी सरकार ने सैकड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगिक हो गए थे। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म कर दिए। भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से भविष्य की उन्नति के सपने देखे। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কার্যকালে রামলালাকে ঘরে ফিরিয়ে রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সনাতনী সংস্কৃতিকে করে তুলেছে মহিমান্বিত। देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को
नई ऊर्जा देता रहेगा। এরপরেই প্রধানমন্ত্রী ভাষণে জানান তাঁর তৃতীয় কার্যকাল শুরু হতেও বেশি দেরি নেই। পরের বার মোদি ম্যাজিকেই ফিরবে মোদি সরকার। ক্যালকাটা নিউজ।